स्तोत्रकुमुदं ब्रह्म्यं सर्गकारण्डवं शुभं तिष्ठश्रवणकाकल्पम् अब्धशैवालशाद्वलं पुनर्वसु महावीरं लोहिताग्नमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलोलितं वरण्डनक्षत्रजनाना पूषं तिरुवणं पुष्यनक्षत्रं श्रवणनक्षत्रं प्रमादम् नक्षत्र पुष्यनक्षत्रिश्य श्रवणकाकल्पम् अब्धशैवालाद्वयं पुनर्वसु महावीरं இந்த 3 நட்சத்திரத்தையும் சிறந்ததா நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரமப்படுத்துறாங்க. वात संघारिकालो ये चंद्रां सुशिराब्बवत भुजंग यक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम हनुमान मार्गतनिर्महान वैव सागरम अपारम अपरिश्रान्तः भुप्रदय गगनात्मं दशमान युवाकाशं तारादिकविवोलखन् हरण्यवश नक्षत्रं गगनं सर्गमण्डलं मारुतस्यात्मज श्रीमान कपिर्व्योमजलो महान् हनुमान मेघजालानि विकर्षण्यवगच्छति पाण्डरारुणवर्णानि नीलवान् पिट्टगानिरे हरितारुणवर्णानि महाप्राणिजगाचरे प्रविशन्न प्रजादानि निष्क्रामश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमानि विलक्ष्यते विविधा प्रकटापट्टगोचरो धवलाम्बरः दस्यादश्च तनुर्वीरस्तथा चन्द्रायुताम्बरे ताक्ष्यमानो गगने बभासे वायुनन्दनः धारयन् वेगवृन्दानि निष्फलश्च पुनः पुनः नगन्नादेन महता वेगस्वर महात्मनः प्रबलां राक्षसां हत्वा नाम विश्राम्यचात्मनः आकुलां नगरीकृत्य वटयित्वा जरावनं मर्दयित्वा विलङ्घोरं वैदेहीमभिवर्ध्य च आजगां महातेजाः पुनर्पक्षेण सागरं पर्वतेन्द्रं च नाभञ्च समुपस्पृश्य वीर्यवान् जामुक्तीव नाराजो महावेगोऽभिपागतः सकीर्तनसम्प्राप्तः समागम्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्गासं दनाद हरिपुङ्गवः सपूरयामास कपन्दिशोदृसमन्तरः नगन्नादेन महता मेघस्वरमहस्पनः शरद्देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूलो लाङ्गूलं चाप्यकम्पयत् तस्य नानान्त्यमानस्य सुपर्णगलितापथि फलतीवाश्च घोषेण गगनं सार्कमण्डलम् एतदत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविट्टितः शूरा वायुपुत्रदक्षवः महदो वायुप्रण्डस्य त्वयिनस्यैव गर्जितं शुश्रुवस्ते तदा घोषमूर्वेगं हनुमतः ते दीनवदनाः सर्वे शुश्रुवक्कार्णौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यतोपमं निसर्गनततो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षाः